کراس. اس فیصلے کو بتانے سے پہلے تھوڑی سی اپنی زندگی کی میں آپ سے بیک سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں ان اے نٹ شیل, بہت چھوٹی کر کے سمرائز کر کے. میں اپنی نوعمری میں ہی جب بڑا ہوا, مے بی 14-15, تو میرے ذہن میں سوالات پیدا ہوئے, ایگزسٹینشل کویشچنس پیدا ہوئے کہ کیا میں کیوں ہوں, یہ دنیا کیوں ہے, کیا اس کا کوئی بنانے والا ہے یا نہیں ہے, کیا موت پہ زندگی ختم ہوتی ہے یا موت کے بعد زندگی ہے. یہ سارے سوالات, اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے یا نہیں, یہ سارے وہ سوالات تھے جو مجھے بہت تنگ کرتے تھے when I was 14-15. ہمارے ہاں جو میرے ارد گرد مذہبی طبقات تھے, بیکاز جب بھی یہ سوال آپ کے ذہن میں آتے ہیں تو آپ سب سے پہلے مذہبی طبقے کے پاس جاتے ہیں, وہاں سے مجھے کچھ سیٹسفائنگ آنسرز نہیں ملے. جو ہمارا مذہبی فکر ہے, یاد رکھیے خدا کے پیغام کو جب انسان نے انٹرپریٹ کیا, تشریح کی اس کی, تو اس کے رزلٹ میں ایک مذہبی فکر موجود میں آتا ہے جس کو ہم ریلیجس تھاٹ کہتے ہیں. تو بہرحال مجھے وہاں سے سیٹسفائنگ جواب کچھ نہیں ملے, تو میں اپنی نوعمری میں ہی ایتھیسٹ ہو گیا, جس کو ملحد کہتے ہیں یا دہریہ کہتے ہیں. تو I became an atheist when I was 14-15. Then it so happened کہ میں US گیا. Cutting the long story short, science was actually something which brought me back to being a theist. میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اس کائنات کو بہرحال کوئی بنانے والا ہے. This is not a result of blind forces of nature. اس کنکلوژن سے پھر میں مذہب کی طرف آیا, اور جب میں نے واقعی اپنے آپ کو تمام کلچرل بائسز سے, اور بائی دا وے میں نے تمام مذہبوں کو دیکھا کہ وچ میک سینس, بیکاز میں تھاٹ کہ اگر اس کائنات کو بنانے والا ہے تو اس نے کچھ نہ کچھ تو بتایا ہوگا کہ میں کون ہوں, تم کون ہو, کیوں بنایا. تو looked into religions and when I finally آخر کار میں اسلام کے اندر جب میں نے دیکھا, تو جب میں نے اپنے آپ کو تمام کلچرل, سوشل بائسز, ایموشنل بائسز سے بالا تر ہو کے جب اسلام کو دیکھا, تو مجھے یہاں خدا نظر آیا. مجھے واقعی I can't deny it, I finally realized کہ this is actually divine message to mankind and the final divine message to mankind. اس کی ڈیٹیلز تو ساری زندگی انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہی رہوں گا جو سننا چاہے ان کے لیے. بہرحال جب میں اس کنکلوژن پہ پہنچا, اور یہ بہت بڑی کنکلوژن ہے کہ یہ زندگی ختم ہونے والی ہے. ہم تمام لوگوں کی زندگی میں ایک واقعہ ہونے والا ہے, یہ غور سے سنیے گا, جس کو ہم موت کہتے ہیں, جس کے بارے میں ہم سوچنا پسند نہیں کرتے, بات کرنا پسند نہیں کرتے. ہم نے موت کو ٹیبو کر دیا, لیکن یہ کتنی بڑی آئرنی ہے کہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہی موت ہے. 10 سال بعد, 20, 30, 40, 50, 60, 70, تھوڑے سے عرصے کے بعد ہم سب نے, کہتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت, ہم سب نے موت کا مزہ چکھنا ہے. لیکن کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم اس بارے میں نہ سوچتے ہیں نہ بات کرتے. تو مجھے یہ احساس ہوا کہ اس موت کے بعد ایک بہت عظیم واقعہ ہونے والا ہے جس کو ہم کہتے ہیں روز قیامت کی. یعنی کہ میں نے اپنے پروردگار, اپنے بنانے والے کے سامنے میری جواب دہی ہوگی اس زندگی کی جو میں اس دنیا میں جی رہا ہوں. جب میرے پہ فائنلی یہ حقیقت, اور ایک بڑے پینفل پروسیس کے بعد میرے اوپر یہ حقیقت واضح ہوئی, یہ کوئی 10, 12 یا 13 سال کی ایک لمبی جرنی تھی, جس کے بعد میں اس حقیقت کو فائنلی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے دریافت کیا کہ یہ بھئی موت کے بعد ایک اصل ریالٹی شروع ہونے والی ہے. اور میں ڈیٹیلز بعد میں انشاءاللہ ساری زندگی آپ کو بتاتا رہوں گا. تو جب یہ مجھے احساس ہوا, جب یہ حقیقت میرے پہ واضح ہوئی, تو then I thought about it کہ کیسے زندگی گزاری جائے, وہ کون سی ایسی زندگی ہے جو میں گزاروں تو وہ جواب دہی جو میری ہونی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے, اس میں کچھ اطمینان ہو. کون سی وہ زندگی ہے, مقصد کیا ہونا چاہیے زندگی کا. پھر میں نے اپنی زندگی پہ نظر ڈالی. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس گھر میں پیدا ہوا وہاں پہ اتنے ذریعہ معاش موجود ہیں کہ میرا سروائیول ایک بڑے اچھے طریقے سے زندگی میں ہو جائے گا. مطلب اتنے سورسز آف انکم موجود ہیں کہ میرا سروائیول از سورٹڈ.
then I thought okay, because इंसान का प्राइमरी मकसद ज़िंदगी में होता है सर्वाइवल. फिर मैं सोचा चले ये सॉर्टेड है तो क्या ज़िंदगी में मकसद होना चाहिए. अगर मैं एक्टिंग ही करता रहूँगा, दुनिया का बेहतरीन समझ लें जी मुझे एकेडमी अवार्ड मिल जाएगा, फिर भी मर जाऊँगा, ख़त्म. लोग भूल जाते हैं, लेट्स फेस इट, लोग भूल जाते हैं. डजेंट मैटर आप क्या करके गए. सिकंदर आज़म टाइप लोग, चंगेज़ खान जैसे लोग तो आधी आधी दुनिया फतह कर ली उन्होंने, और क्या हुआ, मर गए. माइकल जैक्सन से ज़्यादा फेमस कोई आदमी नहीं हो सकता, क्या हुआ, मर गया, ही इज़ डेड. कभी कभी बस हम उसका कोई गाना सुन लेते हैं, उसको याद कर लेते हैं. तमाम ज़िंदगी के मकसद जितने मैं सोचता गया, चाहे वो सियासत थी, शोबिज़ था, कुछ भी था, हमेशा मुझे ये लगा कि मेरा तमाम मकसद जो मैं सोच रहा हूँ वो मौत पे ख़त्म हो जाते हैं. मेरी ज़िंदगी के साथ वो तमाम मकसद ख़त्म हो जाते हैं. आई लुक एट माई ट्रॉफीज़ जो मुझे हम अवार्ड्स या लक स्टाइल अवार्ड, ये सारे अवार्ड्स मिलते हैं. मेरा एक शेल्फ है कमरे में जिसको मैं देखता हूँ इन अवार्ड्स को, कि मेरे लिए अवार्ड्स बड़ी अहमियत रखते हैं, क्योंकि एक आपके हार्ड वर्क को रिवॉर्ड किया जाए, जब रिकग्निशन दी जाए तो आपके लिए बड़ा मैटर करता है वो. पता नहीं थॉट कि मैं मर जाऊंगा तो मेरे बच्चों के लिए या उनके बच्चों के लिए ये अवार्ड्स सिर्फ एक लकड़ी का या मेटल का टुकड़ा होंगे, उनके लिए इसकी कोई अहमियत नहीं होगी. सो हर मकसद मेरी मौत के साथ मुझे ख़त्म होता हुआ नज़र आया. फिर मैंने सोचा कि दो चीज़ें हैं जो अगर मैं ज़िंदगी में करूं तो मौत के वक्त इत्मीनान होगा, और अल्लाह करे कि जब मेरी जवाबदेही हो मेरे परवरदिगार के सामने तो अल्लाह ताला भी शायद खुश हो मेरे से और कहें कि यू नो वेल डन, अच्छा किया तुमने. और वो मकसद ये था कि नंबर 1 इंसानियत की खिदमत, चैरिटी, वो तो फ़र्ज़ है, वो फ़र्ज़ है, वो जितनी की जाए कम है. उसके अलावा मैं अब अपनी ज़िंदगी मैंने फ़ैसला ये किया है कि गुजारना चाहता हूँ खुदा के बारे में बात करते हुए, इस खबर के बारे में बात करते हुए कि इस ज़िंदगी के बाद एक बहुत अजीम वाक़या होने वाला है. इस बारे में बात करते हुए मैं अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ. कॉल इट रिलीजियस एक्टिविस्ट, call it dawa, call it whatever you want. But I want to now talk about God. I want to talk about these things. एक्टिंग से किनारा कशी बड़े लंबे अरसे के लिए इख्तियार करने की वजह यह नहीं है कि एक्टिंग इस्लाम में हराम है. ये भी एक बड़ा वो है, क्या कहते हैं उसको, बड़ा मसले वाला एक ये पॉइंट है कि एक्टिंग या ड्रामा, फिल्म, फ़नून लतीफ़ा असलन खुदा ने हराम नहीं किए, हराम असल में बदकारी है. तो मैं इसलिए नहीं किनारा कशी इख्तियार कर रहा कि इस्लाम खुदा न खास्ता आपको रोकता है एक्टिंग करने से, नहीं रोकता. और मैं अपने ज़िंदगी का बहुत बड़ा लंबा अरसा गुजारना चाहूँगा इस बात को जस्टिफाई करते हुए कि इस्लाम में तस्वीर बनाना हराम नहीं है, एक्टिंग हराम नहीं है, फिल्म, ड्रामा, ये चीज़ें हराम नहीं हैं. असल हराम बदकारी है, ये चीज़ें ज़रिया बन सकती हैं. इसलिए उलमा ने इस पर ज़रा बड़ा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया. तो इसलिए मैं एक्टिंग नहीं छोड़ा कि खुदा न खास्ता इस्लाम मना करता है. मैं इसलिए छोड़ा हूँ कि नंबर 1 इस तरह का काम ज़्यादा बनता नहीं जो मैं इखलाकी तौर पे जिसको जो मुझे लगे कि ठीक है इस्लाम को इस पर एतराज़ नहीं, इस तरह का काम ज़्यादा बनता नहीं है. और दूसरा, मैं अब नहीं चाहता कि लोग मुझे जब बुलाएं, कोई इंटरव्यू करें या कुछ करें तो लोग एक्टिंग के बारे में सवाल पूछें, आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट कब आ रहा है, आपकी फ़िल्म कब आ रही, ड्रामा कब आ रहा है. मैं अब अपनी सारी ज़िंदगी खुदा के बारे में बात करते हुए गुजारना चाहता हूँ. ये क्योंकि मुझे ये एक वाहिद ऐसा मकसद नज़र आता है कि जो शायद मौत के वक्त इत्मीनान दे और खुदा के सामने जवाबदेही को आसान करे. सियासत के बारे में लोग बड़ा पॉपुलर नोशन था कि शायद मैं सियासत, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जा रहा हूँ. सियासत फ़र्ज़ है हमारे पे, क्योंकि सियासत क्या होती है, सही को सही, गलत को गलत कहना, लोगों की खिदमत करना. इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में मैं नहीं जा सकता, बिकॉज इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, इंतखाबी सियासत आपसे डिमांड करती है कि आप झूठ बोलें. हमारा कल्चर है अपनी पार्टी को डिफेंड करने के लिए आप झूठ बोलें, जिसको हम नैरेटिव कहते हैं, जो बदकिस्मती से सारे करते हैं. और इंतखाबी सियासत का मसला ये होता है कि आपको पॉपुलर लाइन टो करनी पड़ती है. आप वो बातें नहीं कर सकते जो आप दिली तौर पे सच समझते हैं, क्योंकि उनमें से कई बातें ऐसी होती हैं जो शायद लोगों पे ग्रां गुजरें. तो इसलिए नॉट इलेक्टोरल पॉलिटिक्स. सो आई डिसाइडेड टू टॉक अबाउट गॉड ऑल माई लाइफ. जो जवाबात मुझे मिले एक बड़े लंबे अरसे, 10 साल 12-13 साल की जद्दोजहद के बाद जो मुझे जवाबात मिले वो मैं लोगों के साथ शेयर करूं, और टाइम स्पेंड, अपनी ज़िंदगी स्पेंड करूं अपने लोगों को एहसास दिलाने में कि मज़हब को हमने एक खुदा के पैगाम को एक
कल्चरल चीज़ बना दिया है कि ठीक है ये एक कल्चर है, ये ज़िंदगी में हमने बॉक्सेस बना दिए हैं कि ये सकाफ़त है, ये सोशल लाइफ है, ये मेरा काम है, और ये एक बॉक्स मज़हब का भी है बीच में। हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। मुझे ये रियलाइजेशन होना कि एक बहुत बड़ा दिन जवाबदेही का आने वाला मेरे परवरदिगार के सामने, उसने हिला दिया मुझे, उसने मेरी ज़िंदगी पे पर्सपेक्टिव को चेंज कर दिया। मेरे लिए ये पैगाम मुमकिन नहीं है, मेरे लिए इस पैगाम को एक छोटा सा बॉक्स बना के अपने ज़िंदगी में रखना। मेरे लिए नाउ माई एंटायर लाइफ इज़ अबाउट दिस इवेंट, नाउ दैट आई बिलीव इन इट। सो मैंने थोड़े अरसे पहले फैसला